iti damag negosyo. Paimbestigaran ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Kiko Pangilinan ti sobra nga importasyon ti sibuyas kanda dumapay produkto ti agrikultura. May panggapayan dahi tati na abando na nga 86 million pesos agatad ti imported analabaga sibuyas anapanawan laeng ti Manila International Container Port. Manamnamay ti panakay patungpal ti investigasyon kadagiti sumarasarunungal daw may panggap ti over-importation ti agricultural goods kas tapayan ti report alaplapdan dagiti operators taxes dagiti manalon ken mangalap iti cold storage agapuanan iti pannakalugi ken pannakadadael dagiti mula. Karaman kadagiti mapayaban dagiti naikan ti permit tapnon ag-operate ti cold storage tapnon mayatidog ti over-importation ken ti issue nga ireserbar dagiti traders ti cold storage ken awan iti pangipenpenan dagiti manalon. Sinitar ni Pangilinan iti nagdumaan ti listaan ti Department of Agriculture ken ti dadumapay nga ahensya may panggap ti domestic supply ken demand ti sibuyas ta posible agapuanan ti oversupply ken dadaelan na ti pagbiyagan dagiti manalon nga agmulmula ti sibuyas. Piso ka ti piso, kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines, idi Webes, June 11, US dollar 61 pesos and 35 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 78 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos, Euro 70 pesos and 94 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 38 centavos. Mapatapat nga oil price adjustment into Martes, June 16, 2026. Ti diesel lumakati 4 pesos aging 5 pesos kada litro. Ti gasolina posible nga awan ti paggarawan na wenno ngumina ti 50 centavos kada litro. Ken ti kerosene lumakati 2 pesos aging 3 pesos kada litro. Daytoy ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo June Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.